Dapit sa kautuhon kanatong tanan mga kaigsunan. Happy Sabbath. Kini nga dapit sa kautuhon. Kini nga ko ang bahin karon nga mo'y magdala diri sa ikaduha nga serbisyo. Niadto pa ning miaging tuig nga gisigihan ko pangulitaw ni Elder Alvin. Ang akong gihimo mora gyud ang pagbalibad. Kay balungan mo nga akong talento dili sa pagsulti. Oo, na ako sa radyo, maayo ko musulti sa radyo, pero dire sa ato nga simbahan, lisod. Dili ho. Wa ko kasabot sa akong gibati mga kaigsunan. Pero matagaan daw bahin dire sa sulod sa iglesia, usagin na kapanalangin sa matag usa kanato mga kaigsunan. Busa nga ang uban na wala pagkatindog diri, ayaw kayo mong balibad kay panalangin na sa Ginoo. Amen? Amen. Amen yun. So nining kautuhon mga kaigsunan, kini nga ko ang pag-igsulti niya kaninyong tanan, usa lang ni sa pagpahinumdum sa matag usa kanato nga kita nagalagad ngadto sa ato ang labaw nga magagagahom. Ang atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, importante kayo. Dili pwede nga basta-basta lang kita mag-alagad sa Ginoo. Musimba ta dire matag Sabado, muhatag ta sa atong ikapulo, mutabang ta sa atong buhat sa iglesia. Dahinomdom ko mga kaigsunan, nito may aging Sabado sa gabi, usa ka wali sa pastor dito sa ako ang igagaw tagsang mipanaw na dito sa San Fernando, Bukidnon. Nagayon ang pastor mga kaigsunan. Nakita ang mga iglesia, kita mga Adventista del Séptimo Día, kanunay kita nagasimba. Niya ka sa simbahan, kanunay matag Sabado. Matur pa sa pastor, pag niya ka sa simbahan, ang atong kinabuhi, steps to Christ. Mo na giingon sa pastor, apan pag-abot nato sa puluyanan, nahimong great controversy. Mao na mga kaibigan, nakuha na ko ang iyang punto. Nakatawa ko nga, tinuod gini pastor, naminaw ko sa iyang wali dito sa serbisyo mga kaigsunan. Ang atong pag-alagad mga kaigsunan, adunay mga kahinaan. Dili basta-basta nga musulod na pagka-Adventist, okay na maluwas na ta. Dili pwede nga kita nagasimba kanunay matag Sabado. Apan ang ato ang mga kinabuhi wala mautro. Serious kayo ta dili sa simbahan. Kini nga ko pahinumdum lang niya. Wala ko mag-target o mga kaigsunan. Kini pahinumdum lang ni gyud mga higala, mga kaigsunan. So nini nga dapat sa kautuhon, kamo nga kita nga nagaalagad sa Ginoo, kinahanglan atong patunayan sa Panginoon nga kita tinud-anay ang atong pag-alagad ngadto kaniya. Kay kini nga itong pag-alagad, mga higala, adunay kaluyahon. Matag usa ka nato, adunay kaluyahon. Abi ni mo ang yawa, na diya sa Biblia, nagalibot-libot sa imong puluyanan, daw sama sa leyon nga gutom, nga nangita siyang tugbunon. Kita nga mga Kristohanon, basin matukob ta, mao kanay bantayan nato, nga kung kita mag-aalagad sa Ginoo, tinud-anay gyud mga kaigsunan. Aduna tay mga kaluyahon, mao kanay targeton sa yawa. Mutumog sa dili, matag usa kanato adunay kaluyahon. Mengon mo nga wa mo ko'y kaluyahon ran. Ay nata kay naagid mo'y kaluyahon. Matag usa kanato adunay kaluyahon sa pag-alagad sa Ginoo. Ako bitaw mga kaigsunan, 12 ko katuig sa radyo. Gikan ko sa Manila, niadto ko og Davao. Nihawa ko sa Manila tungod sa akong kaluyahon. Dili gyud na ko ikalimot. Naibalo mo kanon sa akong kaluyahon, di ba? Kay nakita magyud na sa inyo diri sa kuha. Niadto ko sa Samal Island. Tukod ko rito grupo. Dito ko nagtrabaho. Maayo ang dagan sa akong panginabuhi. Apa na kaluyahon ni brother, inyong igsoon, usahay, dili gyud na ako naligayan. Ngano, tungod kay wala na ako
ay wala na ako isangad ngadto sa Ginoo ang akong kaluyon. Mao na nga kanunay ko nga nakasala. Kini nga tuwang pag-alagad mga kaiganaan, kung doon na tayo mga problema sa tuwang mga ginabuhi, dangop lang ta sa Diyos. Adunay gisaa dire sa Dios mga kaigsunan, dire sa Salmo 27:14. Wala lang ko magdag Biblia kay murag gagmay kay litra, di ko kayo makabasa dayon. Ako na lang gisulat mga kaigsunan. Nagayon dire, ligo na ang imong kaugalingon, ug ayaw kabalaka, salig lang sa Ginoo. Matagusa ka na ito gustong matog langit. Matagusa ka ninyo mga kaigsunan. Ato yun nga seryosohon ang atong pag-alagad nga ito kaniya. Doon na tayo mga kahinaan, atong idangog ka na sa atoang nga labaw na magagagaw. Kaya Diyos, magatabang kanunay ka na ito mga kaigsunan. Kita din karon kung tinagana na nimba. Pero pagkahapon, ambot lang, mangambot lang yung mga kaigsunan. Mao kanay akong kalayuhan sa tuwa ka iglesia. Bisan asan dapita mga kaigsunan. Ang pagsimba sa Dios, simbahon nato ang Dios sa adlaw nga ipapahulay. Sa tibuok adlaw nga ipapahulay. Apan usahay, hapdi lang ta. Ay labot ka pala, ay mo kalain ha. Kay kini ako pahinumdum lang yun eh. Pahinumdum sa matag usa ka na ako. Kung gusto ta matog langit, tumano na to ang gisulti sa Ginoo. Simbaho na to ang Dios tibok adlaw nga ipapahulay. Ini kahapon halos puro katanaw na lang ang atong mga may edad wala na. Hinumdumin mga kaigsunan nga pag-alagad sa Ginoo dili basta-basta. Daghang kayong mga pagsulay nga moabot sa inyong kinabuhi. Matagusa ka nato ilado sa katilingban. Sa akong sa akong pagtrabaho sa radyo 12 katuig mga kaigsunan. Grabe ang akong ngalan pero dili ngalan nga tinuod ako ha. Limuel kain dili na wala mo sikat na ngalana. Ang nisikat sa radyo Kuya Bumod. Dito ko sa Cebu na-assign mga kaigsunan. Ang akong gi-assignan Argao, Toledo o Victoria City sa Negros. Ang akong ngalan mga kaigsunan, grabe kasikat. Daghang ko kwarta makita tungod sa mga trabaho. Kay balugin mo nga dili gyud maayo ang ako ang pangitan kwarta tungod kay adunay pagkapin nga numero. Sikat kayo dito sa Davao, sa Cebu, sa Toledo. Ang mga tao iniganan ako sa mga lugar. Maglinya ang mga tao. Ang uban magunit sa baga. Ang uban magpapirma. Mura ko artista, pero artista lang sa radyo. Daghang magpakudak. Sikat kayo mga kaigsunan. Pero ang akong kinabuhi, wala mo sikat ngadto sa Ginoo. Kung kita mo alagad sa Ginoo, atong ipakita sa Ginoo na kita nag-aalagad ngadto tinud-anay ngadto kaniya. Tungod kay kining panahon na mga kaigsunan, dili na basta-basta nga magluya-luya ta sa ato pagtuo. Kamo ug ikaw, adunay kaluyahon sa pag-alagad sa Ginoo. Ato panaghiyapon sa Ginoo kay siya kayo, at di ta makabalaka, salig lang kita kaniya. Bisan unsa nga moabot sa inyong kinabuhi. Kay kining kalibutan mga kaigsunan, ato man ipagabiyaan. Matagusa ka nato mga kaigsunan, aduna hayahay sa kinabuhi. Hayahay sa pangita. Hayahay ang inyong pamilya. Ang mapag-aboton niya sa ato ang panahon na kita pagkalutoson, anda maka ninyong nabiyaan mga kaigsunan ang atong mga kaptanan. Nagayon dire mga kaigsunan, apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga imong nakita karon gitagana aron laglagon. Giandam kini sa adlaw nga mga daotan hukman o pagalaglagon. Manginaot ta mga kaigsunan nga diri sa tuwa nga iglesia ang atong pagalagad tunay. Dili nato basta-basta kundi ang sa simbahan mga kaigsunan. Ang ubang kanato nagasimba pero ang una-una layo mga kaiglan. Wala masintro sa ato ang pagsimba sa Ginoo. Kini nga kuha pahinumdum sa tag usa kanato mga kaigsunan.
Ay mo kabalaka kay dali na niya ako ang pahinumdum karon nga adlaw. Matag usa ka ninyo kamo ug ako nag-aalagad sa Ginoo. Kini nga tuwa kalibutan pagalaglagon kini. Laglagong kini walay mahibilin diri sa kalibutan busa kita tanan ang atong buhaton. Mao gayon nga andamon ninyo ang inyong kaugalingon, ang atong kaugalingon. Tungod kay moabot ang panahon nga kung kita pagalutoso na andam ba kamo mga kaigsunan, dili ba kamo mingon sige musunod na lang ko, ayaw lang ko ninyo naglaga. Mao kanay hunahunahon nato mga kaigsunan kung kita nag-aalagad sa Ginoo. Labi na sa ito mga bag-ong arubotismuhan. Kupta na to ang atong ang kakulihan, ang atong mga pagtuo ngadto sa Dios. Atong ligonon kanunay, ang atong mga kahinaan sa tuang mga kaugalingon, ato kanang sampit ngadto sa Panginoong Dios. Doon na tayo mga kahinaan, ato ginang isalig ngadto sa Dios. Ang akong kahinaan nga wala pa nako is sumbong sa Dios mga kaigsunan. Niyatong mga panahon, mao gyud ay akong kahinaan sa akong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan. Matagusakan nato dunay panghina sa pag-alagad. Busa atong likayan kay kini kalibutan pag-alaglagon kini sa Ginoo. Unya ang ato angay nga buhaton karon mao gayon nga kita tanan magasalig nato sa Ginoo. Mangandam kita sa atong kaugalingon. Natagusa kanako adunay pangandam matod pa sa Biblia nga gibasa ka ganina, busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kaya maabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala nang paabot. Mga igsoon, ang pagbalik sa Ginoo sa kakalit, wata mahibalo. Samtang ako nagasulti ni atong 2018 sa amo ang Christmas party dito sa Bugo, Cebu. Dito gihil sa atong usa ka igsoon na tagiya sa mga istasyon, dito gihil ang Christmas party. Tanan nga mga istasyon dito, mga trabahante sa istasyon, way gibilin, sirado ang istasyon dito ni sa Bugo. Atong higayon na mga kaigsunan, akong amigo, doon na naigibati sa iyahang lawas. Pero dugay may wala makita. Dugay may wala makita. Pakita namo dito sa Bugo, murag mitulo ang akong luha nga nagtanaw kaniya. Murag ako'y gilisdan sa iyahang kinabuhi. Apa nung siya kaingon niya, Boss, kabala ka na mo, ligoon kayo kong lawas. Pero nakita na mo sa iyahang nga mura nagyunog ng hina mga kaigsunan. Iya kong ipadala sa maong nga serbisyo sa adlaw nga Biyernes sa gabi. Ako gihina na amo mga kauban ang atong amo. Ano na siya dako kabalatian? Nakahibalo na siya kunon sa iyang dangatan sa iyang kinabuhi. Nakahibalo ko nga ang iyang kinabuhi gitugyan na ato sa Ginoo. Amo, ako, maayo kitag lawas. Kumusta man ang iyong pagtuo sa Ginoo? Akong gihina na among mga kaubanan ni anak. Maayo taglawas karon apan wa ta mahibalo kunon sa dangatan nato ugma. Sunod bulan, sunod semana, sunod tuig wa ta kahibalo kung kita pagkakahaon ang atong mga kinabuhi. Apan ang atong amo mga kaigsunan, andam na siya tungod kay nakita nako ang iyang sitwasyon karon. Nakaandam na ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo tungod kay iyan ang gitugyan. Kamo, ako, gitugyan na ba ninyo ang atong mga kinabuhi? Murag wala pa siguro mga kaigsunan. Mao na nga bantayan nato kano sa pamanta maniguro sa atong kaugalingon. Unya na pagdo na tay gibati sa atong lawas. Ang akong magulang mga kaigsunan sa wala pa siya mamatay. Tingaron nga Sabado ako nga nabantay niya. Unya pagkasunod Sabado nabugto ang iyang kinabuhi. Mato pa niya. Nag-istoryahan na yung mga kaigsunan. Ya kung atong mga higayon na wala ko simpa-simpa. Na ako sa kagit-git ni atong panahon na mga kaigsunan. Akong magulang, ako yun ang idol sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay nakita
sa iya nga maayo siya tao, maayo niya pag-alagad, maayo niya pagdala sa iglesia. Hingnan ko niya, loy may istorya ragot ta, pero ang iyang istorya wala ka nang muhal-muhal na ba? Di na kayo maklaro. Siya loy, mag-istorya ka. Kung siya mananoy, ang iyang gingon sa ako balik na rin. Pagkadungog na ako niya ng istorya mga kaigsunan, itulo akong luha. Kaya akong magulang, kunon siya akong mga binuhatan, dili yun na siya masuko. Musulti lang niya siya hinay, pero dili yun ko niya kasaban. Nakita niya sa kong kagalingon na ako makasasalan. Loy, balik na. Magkita ta sa langit. Niyatong higayon na mga kaigsunan, murag na hugno ang akong kagalingon niyatong higayon na. Sabi ko noy, ay kabala ka, ay mubalik ko. Mubalik na ko mag-alagad sa Ginoo kay makita ta. Makita na to ato ang ginikanan. Kanong sa pamantang mabalik sa Ginoo mga kaigsunan, unya na ba ang higalo na ang atong kinabuhi? Kuhaon niya pinakalit ang atong kinabuhi. Mao kanay dako kayo nga problema sa matag usaha nato mga kaigsunan. Kita nga maayog lawas wa ta kay balo kunon say may tabo nato sa ugma sa karon sunod ulan kunon sa may tabo sa atong kinabuhi. Andam ba ang atong kinabuhi mga kaigsunan? Mao kanay dakong pangutana mga kaigsunan. Busa kita karon, sugod karon ang atong pagtuo sa Ginoo atong lig-unon. Mangandam ta mga kaigsunan. Kaya ko nga iglesia sa Tambulig Center, andam ni kanunay tungod kay nakita na ko kung unsa kada sigon ang atong mga kaigsunan diri sa iglesia sa Tambulig. Ang pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, kung kita pagakuhaon na ang atong kinabuhi kung wala ta mga andam, dako kayo, dako kadaot yun. Pinakalit ang kuhaon, kunya ang atong kinabuhi wala maandam, naata sa ato ang pagpakasala, busa mga kaigsunan ang atong himuhon karon. Mao kayo ng pagpangandam. Andamon nato ang atong mga kinabuhi alang sa pagsugat sa Ginoo. Matag usa kadato adunay mga kahinaan. Kini kalibutan ato kini pagabiyaan. Kung aduna tay kahinaan sa tuwang pag-alagad sa Ginoo, atong iampol sa Ginoo mga igsoon. Kaya ang Ginoo nagaingon, naligonon lang nato ang ato ang kaugalingon o gayaw kabalaka, salig lang sa Ginoo. Busa mga kaigsunan, kini nga po ang pagpahinumdom sa matag usaha nato, ato ta kinimbatnan sa tuwang mga kaugalingon. Ang atong mga kaugalingon, atong usbon. Kung steps of Christ ta dali sa simbahan, steps to Christ ta dito sa atong pamilya. Dili ta mahimong dakong away. Mao kana ang ako ang nakuha dito sa wali ni pastor dito sa San Fernando. Busa manginaot ko na rin dapit sa kautuhon mga kaigsunan, ang bawat isa sa ato karon kinahanglan nga mangandam. Andamon nato ato ang kinabuhi nga unta kita nga ang atong mga tahas sa pag-adto na ng langit nga buluyanan nga walay katapusan atong buhaton mga kaigsunan. Iya-iya ba kitag panagot sa Ginoo? Atubangan sa Ginoo, kanya-kanya kitag panagutan ngadto sa ato ang Ginoo mga kaigsunan. Una-unaon na to, nakita na buhi pa karon na panugma dunay mga panghitabo, andamon na to ang atong kaugalingon. Maynaot ko na nini nga hamubo na to nga pagkigpulong mga kaigsunan, atong una-unaon ang atong ang pag-alagad, mahugyaw ka na ang importante sa matag usaha nato mga kaigsunan. Ang pagpangandam sa atong kaugalingon alang sa pagsugat sa atong Ginoo sa iyang pagbalik. Kung kita mga wala diri sa kalibutan, apan sa pagtingog sa trompeta sa mga manulunda sa pagbalik sa Ginoo, kita mga banhaw atong makita ang Panginoon Dios nga naa sa
kapangarungan sa iyang pagbalik. Gusto mga inaot ko nini nga dapit sa kautuhon, kita tanang karon nga naminaw sa ato ang gamay nga pahinumdom sa tago sa kanato. Nga atong mga kaugalingon, atong kumplituhon. Dili basta-basta ta mag-alagad na mag-alagad lang. Atong himuon ang atong kaugalingon sa alagad nga maminatunon ngadto sa atong Dios. Para sa pag-abot sa mga lutos nga maabot sa ato ang kinabuhi, kita makabarog mga kaigsunan. Busan ini nga dapit sa kautuhon, ako manginaot nga matag-usa ka nato andam na sa pagpalik sa Ginoo. Nga kita diri sa Iglesia Istanbul walay mawala ka nato kundi magkinat-anay kita dito sa langit nga puluyanan nga kita gana alam lamang sa mga mata. Salamat. Happy Sabbath ka nato.